अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद सबको। सुनो ताहिरा से में आज हम हिफाजत कुरान के बारे में ही आगे सुनेंगे। रब कायनात की अजीम किताब जो आज तक हमारे पास वैसे ही मौजूद है जैसा कि 1400 साल पहले नाजिल हुई थी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते जाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिफाजत कुरान के सिलसिले में हमने हरकत के बारे में पढ़ा। आज आप सुनेंगे अहज़ाब या मंजिलें, अज्जा और पारे, अहमास और अशार, रुकू और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कुरान से जुड़ी हुई हैं। अहज़ाब या मंजिलें। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु और ताबईन रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि वह हर हफ्ते एक कुरान ख़त्म कर लेते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने रोज़ाना तिलावत की एक मिक़दार मुकर्रर की हुई थी जिसे हिज़्ब या मंजिल कहा जाता है। इस तरह पूरे कुरान को कुल 7 अहज़ाब पर तकसीम किया गया। अज्जा या पारे। आजकल कुरान करीम 30 अज्जा पर मुनक़सिम है जिन्हें 30 पारे कहा जाता है। ये पारों की तकसीम मायने के एतबार से नहीं बल्कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आसानी के ख्याल से 30 मसावी हिस्सों पर तकसीम किया गया है। चुनांचे बाज़ औक़ात बिल्कुल अधूरी बात पर पारा ख़त्म हो जाता है। यकीन के साथ ये कहना मुश्किल है कि 30 पारों की तकसीम किसने की है। बाज़ हज़रात का ख़्याल है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मसाहिफ़ नकल कराते वक्त इन्हें 30 मुख्तलिफ़ सहीफ़ों में लिखवाया था, लिहाजा ये तकसीम आप ही के ज़माने की है। लेकिन मुक़तदमीन की किताबों में इसकी कोई दलील अहकर को नहीं मिल सकी। अलबत्ता अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कुरान के 30 पारे मशहूर चले आते हैं और मदारिस के कुरानी नुस्ख़ों में उनका रिवाज है। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि तकसीम अहद सहाबा के बाद तालीम की सहूलत के लिए की गई है। वल्लाहु आलम। अख़मास और आशार। कुरान ऊला ने के कुरानी नुस्ख़ों में एक और अलामत का रिवाज था और वह ये कि हर 5 आयतों के बाद खाशिया पर लफ्ज़ खम्स या खाल और हर 10 आयतों के बाद लफ्ज़ अशर या आइन लिख देते थे। पहली किस्म की अलामतों को अख़मास और दूसरी किस्म की अलामतों को आशार कहा जाता था। उलमाए मुक़तदमीन में ये इख्तिलाफ़ भी रहा है कि बाज़ हज़रात इन अलामतों को जायज़ और बाज़ मकरूह समझते थे। यकीनी तौर से ये कहना भी मुश्किल है कि ये अलामतें सबसे पहले किसने लगाई। एक कौल ये है कि इसका मौजिद हुज्जाज बिन यूसुफ था और दूसरा कौल ये है कि सबसे पहले अब्बासी खलीफा मामून ने इसका हुक्म दिया था। लेकिन ये दोनों अक़वाल इसलिए दुरुस्त मालूम नहीं होते कि ख़ुद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़माने में आशार का तस्वुर मिलता है। चुनांचा हज़रत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मसहफ़ में आशार का निशान डालने को मकरूह समझते थे। रुकू। अख़मास और आशार की अलामतें तो बाद में मतरूक हो गई, लेकिन एक और अलामत जो आज तक राइज चली आती है रुकू की अलामत है। ये और इसका तयन कुरान करीम के मज़ामीन के लिहाज से की गई है, यानी जहाँ एक सिलसिला कलाम ख़त्म हुआ वहाँ रुकू की अलामत खाशिया पर हर्फ आइन बना दी गई है। अहकर को जस्तजू के बावजूद मुस्तनद तौर पर से ये मालूम नहीं हो सका कि रुकू की इब्तिदा किसने और किस दौर में की। अलबत्ता ये बात तकरीबन यकीनी है कि इस अलामत का मकसद आयात की ऐसी मतवसत मिक़दार की तायन है जो एक रकत में पढ़ी जा सके, और इसको रुकू इसलिए कहते हैं कि नमाज में उस जगह पहुंचकर रुकू किया जाए। पूरे कुरान में 540 रुकू हैं। इस तरह अगर तरावी एक की हर रकत में एक रुकू पढ़ा जाए तो 27वें शब में कुरान करीम ख़त्म हो सकता है। रुमूज़े औक़ाफ़। तिलावत और तजवीद की सहूलत के लिए एक और मुफीद काम ये किया गया कि मुख्तलिफ़ कुरानी जुमलों पर ऐसे इशारे लिख दिए गए कि जिनसे ये मालूम हो सके कि इस जगह वक़्फ़ करना, सांस लेना कैसा है। इन इशारात को रुमूज़ो औक़ाफ़ कहते हैं और इनका मकसद ये है कि एक गैर अरबी इंसान भी जब तिलावत करे तो सही मकाम पर वक़्फ़ कर सके और गलत जगह सांस तोड़ने से मायने में कोई तब्दीली पैदा ना हो। इनमें से अक्सर रुमूज़ सबसे पहले अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तैफूर सजावंदी रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ा फरमाए। इन रुमूज़ की तफसील ये है। तो ये वक्फ़े मतलक का मुख़फ़फ़ है और इसका मतलब ये है कि यहाँ बात पूरी हो गई और इसलिए यहाँ वक्फ़ करना बेहतर है। जीम
اور یہ جائز کا مخفف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا جائز ہے۔ یہ وقف مجوز کا مخفف ہے، جس کا مطلب ہے کہ وقف کرنا درست ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ یہ وقف مرخص کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی لیکن جملہ چونکہ طویل ہو گیا ہے، اس لیے سانس لینے کے لیے دوسرے مقامات کے بجائے یہاں وقف کرنا چاہیے۔ یہ وقف لازم کا مخفف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف نہ کیا جائے تو آیت کے معنی میں فحش غلطی کا امکان ہے، لہٰذا یہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور بعض حضرات اسے وقف واجب بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد فقہی واجب نہیں جس کے ترک سے گناہ ہو، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ تمام اوقاف میں اس جگہ وقف کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ لا تقف کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرو، لیکن اس کا منشا یہ نہیں کہ یہاں وقف کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کے بعد والے لفظ سے ابتدا کرنا بھی جائز ہے، لہٰذا اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف کیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ اسے دوبارہ لوٹا کر پڑھا جائے، اگلے لفظ سے ابتدا کرنا مستحسن نہیں۔ ان رموز کے بارے میں تو یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ علامہ سجاوندی کے وضع کیے ہوئے ہیں اور ان کے علاوہ بھی بعض رموز قرآن کریم کے نسخوں میں موجود ہیں، مثلاً یہ معانقہ کا مخفف ہے۔ یہ علامت اس جگہ لکھی جاتی ہے جہاں ایک ہی آیت کی دو تفسیریں ممکن ہیں اور ایک تفسیر کے مطابق وقف ایک جگہ ہوگا اور دوسری تفسیر کے مطابق دوسری جگہ، لہٰذا ان میں سے کسی ایک جگہ وقف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جگہ وقف کرنے کے بعد دوسری جگہ وقف کرنا درست نہیں۔ مثلاً ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، اس میں اگر التوراۃ پر وقف کر لیا تو الانجیل پر وقف کرنا درست نہیں، اور اگر انجیل پر وقف کرنا ہے تو تورات پر وقف کرنا درست نہیں۔ ہاں، دونوں جگہ وقف نہ کریں تو درست ہے۔ اس کا ایک نام مقابلہ بھی ہے اور اس کی سب سے پہلے نشاندہی امام ابو الفضل رازی نے فرمائی۔ سکتہ، یہ سکتہ کی علامت ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ رکنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ عموماً اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں ملا کر پڑھنے سے معنی میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو۔ وقفہ، اس جگہ سکتہ سے قدرے زیادہ دیر تک رکنا چاہیے لیکن سانس یہاں بھی نہ ٹوٹے۔ قاف، یہ قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں وقف ہے اور بعض کے نزدیک نہیں۔ قف، یہ لفظ کف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں پڑھنے والے کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہاں وقف درست نہیں۔ صلی، یہ الوصل اولا کا مخفف ہے جس کے معنی ہے کہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ صل، یہ قد یوصلو کا مخفف ہے، یعنی یہاں بعض لوگ ٹھہرتے ہیں اور بعض ملا کر پڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان مقامات پر لکھا جاتا ہے جہاں کسی روایت کی روح سے یہ ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے اس جگہ وقف فرمایا تھا۔ قرآن کریم کی طباعت، جب تک پریس ایجاد نہیں ہوا تھا قرآن کریم کے تمام نسخے قلم سے لکھے جاتے تھے اور ہر دور میں ایسے کاتبوں کی ایک بڑی جماعت موجود رہی جس کا کتابت قرآن کے سوا کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ قرآن کریم کے حروف کو بہتر سے بہتر انداز میں لکھنے کے لیے مسلمانوں نے جو محنتیں کی ہیں اور جس طرح اس عظیم کتاب کے ساتھ اپنے والہانہ شغف کا اظہار کیا ہے، اس کی ایک بڑی مفصل اور دلچسپ تاریخ ہے جس کے لیے مستقل تصنیف چاہیے، یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ پھر جب پریس ایجاد ہوا تو سب سے پہلے ہیمبرگ کے مقام پر 1113 میں ہجری میں قرآن کریم طبع ہوا، جس کا ایک نسخہ اب تک دارالکتب مصریہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد متعدد مستشرقین نے قرآن کریم کے نسخے طبع کرائے لیکن اسلامی دنیا میں ان کو قبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے مولائے عثمان نے روس کے شہر سینٹ پیٹرسبرگ میں 1787 میں قرآن کریم کا ایک نسخہ طبع کرایا۔ اس طرح قازان میں بھی ایک نسخہ چھاپا۔ 1828 میں ایران کے شہر تہران میں قرآن کریم کو پتھر پر طبع کیا گیا، پھر اس کے مطبوعہ نسخے دنیا بھر میں عام ہو گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کروڑوں رحمتیں
نازل ہوں ہمارے صحابہ پر، تبع تابعین، اور جنہوں نے قرآن کی حفاظت میں محنت کی، جو آج بھی جو ہے قرآن کی حفاظت میں محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔